जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची प्रिय चैनल अस्ट्रो कल्याण चैनल को प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु जदि वीडियोटी भल लगुच अधिक अधिक शेयर करंतु। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को गोचर करेंगे 2.5 वर्ष ताहले जो व्यक्ति जन्म कुंडल लग्न मिथुन लग्न अन्यथा नाम राशि हो बा चंद्र राशि हो जहाँ आम कहे राशि चक्र जदि आपण राशि हूँ मिथुन राशि निश्चित रूप से आप एपिसोड देखा बहुत आवश्यकता अच्छे स्वयं शनिदेव 29 मार्च 2025 मसीहा रात्र 9टा पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि को आगमन करेंगे। उक्त समय ग्रह मानकर उपस्थित राहु बुध रवि चंद्र और शुक्र 5टी ग्रह स्वयं उपस्थित थे श्री शनि प्रवेश करेंगे। ताहले जो व्यक्ति राशि हूँ मिथुन राशि तार मिथुन राशि व्यक्ति मानक दशम भाव मिथुन ठारू मीन हूँ दशम भाव कहले कर्मर भाव कर्म स्थान मालिक कर्म पिता राज्य कारोबार पद प्रभुता प्रतिष्ठा राज्य शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि तले जाऊँच मीन राशि ग्रहराज स्वयं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति शिष्य शनिदेव ताले शनि जाइछन्ति माने निश्चित रूप से आमको किसी भल फल प्रदान करेंगे। बस आमे भल पात्र हवा दरकार शनि को प्रसन्नता करने को हेले आमे निजे निष्कपट रहिबा बहुत आवश्यकता अच्छे पाप न करने आवश्यकता सतभाग हवा दरकार सत्यवादी हूँ निष्ठावान हूँ पशु कीट पतंग एमान प्रति दया रखु गुरुजन व्यक्ति को श्रद्धा आदर करंतु सतमार्गी हूँ या द्वारा शनि ये 2.5 वर्ष भितर आप जहाँ चाहिए ताहा करें। खाली राशि चक्र देखले मो भाग्य बदल जीव मु कोटिपति होइजिबी दैट इज नेवर ना के कोटिपति की होइचंती ना पढ़ाई पारिबे कर्म द्वारा समस्त होइचंती जति आपण किछि कुकार्य करूचंती चरित्र ठीक नहीं पानी ठीक नहीं व्यवहार ठीक नहीं निशा द्रव्य सेवन करूचंती मादक द्रव्य सेवन करूचंती मिथ्या सहारा नौचंती गुरुजन लघुजन मानुनांती तारे निश्चित रूप से शनिदेव तार अपोजिट रिजल्ट देवे से कर्म क्षेत्र अपोजिट रिजल्ट देवे कर्म व्यापार वाणिज्य कारोबार पद प्रभुता प्रतिष्ठा राज्य निश्चित रूप से धोखा देवे जैसी करनी ऐसी भरनी ताहले प्रिय बंधु ताहले शनिदेव जदि मीन राशि रही तृतीय भाव दृष्टि प्रथम दृष्टि तृतीय भाव को ताहले वृष राशि सप्तम भाव जे किए ना कन्या राशि सेठी भी मध्य देवगुरु बृहस्पति उपस्थित तापर तृतीय दृष्टि धनुराशि ग्रहराज हेले स्वयं देवगुरु बृहस्पति मध्य दृष्टि अच्छे ताहले मिथुन राशि धनुराशि हूँ सप्तम भाव जो पिला मानकर झील हूँ पुओ हूँ मिथुन राशि विभाग में बहुत दिन धरी बाधा विघ्न कष्ट समस्या देखा दूला एवं बहुत जगह एमती अच्छा अनेक बापा माँ मैंने कहती जे मो पुओ झील बुढ़ाई गले किए मत तंत्र मंत्र जंत्र कर जानी आम झील बाहर आसुना बरप्राता बर किए आसुना बरवाला कहते कि कन्या पात्र वाला किए आसुना यह बहुत बड़ ओडिशा ही समस्या चली किंतु प्रिय दर्शक बंधु निजे देखु निज जन्म कुंडली कौन कौन आप मांगलिक तो नहांती आपणकर पितृदोष तो ना आपणकर कालसर्प दोष तो ना
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲା ବୃଷ ରାଶି। ତାହେଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟୟ କରିବ, କିଛି ଧନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବ, ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ ବିପକ୍ଷରେ ଫସେଇ ଦେବା, ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଡ଼ି ମାରିବେ, ଧୋକା ଖାଇବେ, କଷ୍ଟ ଖାଇବେ, ପୀଡ଼ା ଖାଇବେ। ସାବଧାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲେନଦେନର ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ। ମେଡିକାଲରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ମାର୍ଗୀ ହେଇଥିବେ, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇଥିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟୟ କାରକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କେବେ ବି ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁନି। କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଶନିଦେବଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ, ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, କନ୍ୟା ରାଶି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଲିଟିଗେସନ ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ, କଳହ, ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମାଧାନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ନୂତନ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତାହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ତା କରିବା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କରିବା। ସ୍ଥାନକୁ ସଫଳତା କଲେ ନିଜେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ରହିବେ ମୀନ ରାଶିରେ, ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରମୋସନ ପୋଜିସନ ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କର୍ମ ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ, ପୋଜିସନ ମିଳିବ, ଭଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହେଲେ ପାର୍ଟନରସିପ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପର ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, ଧୋକାବାଜି ଥିଲା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶନିଦେବ ହିସାବ କିତାବ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ସେ ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ, ଯାହା ଯଦି ଉଚ୍ଚ କାଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ କାଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଯଦି ନିଚ କାଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ କାଷ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଦେଶରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବେ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା? ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଦେଖାଦେବ, ଉପରୁ ତଳୁ ଖସିଯିବେ ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ ରହିବେ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଅନେକ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଠିକ୍ ରହେନି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
सोमवार शनिवार शिव मंदिर टिके जलदान करंतु प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार दिन ओषस्थ वृक्ष मूल जलगुड़ दान करंतु ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शम शनिश्चराय नमः यही मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु शनिवार दिन स्पेसिफिक शनिवार दिन सूर्यास्त पर भोजन करंतुनी फास्टिंग रखंतु बहुत लोग अच्छा जे शनिवार दिवस शनिवार दिन सारा किसी खाइबेनी रात्र रे खाती बड़ा अद्भुत कथा शनि जिते चलन हुए रात्र चलन हुए दिवस नुहे आप दिवस भोजन करूँ जहाँ करूँ विपुल सनसेट सूर्यास्त पूर्व आप भोजन करूँ निश्चित रूप से आप मंगल और सफलता देखा ताहले प्रिय दर्शक बंधु आज हम जानिले मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई शनि जो चलन है कुंभ राशि मीन राशि को 2.5 वर्ष कौन फलाफल देखादेव कौन लाभ हम कौन क्षति हम कौन प्रतिकार करवा आज जो समय जाइए विशेष किसी जानवा हेले मत डायरेक्ट आसी ऑफिस रे भेट करें मु बर्तमान ओडिशा रे 10 अगस्ट पर्यंत अच्छे आज विदाय दिंतु जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।